ସକାଳ 7টাରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଏଠି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ଥିଲା ବ୍ଲୁ ହେଭେନ ର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ସ୍ପ୍ରେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଲ୍ୟୁସନ ଯେ ମୋ ଚୁଟିର ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଚୁଟିଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ୟୁଚର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପୁରା ନାଣ୍ଡି ହେଇଯିବି। बेसी न भाविकी मु सीधा चली गली मो स्किन केयर करबा पई। एवरी यूथ्र गोटे स्क्रब नेली ताको 15 मिनिट जाई मुहरे रगड़ी रगड़ी सब मैला काढी देली। तापरे नॉर्मल वाटर रे मु भलो भाबे धोई देथिली। काली जेतु शिवरात्रि थिला सेति पई टिके इच्छा हितला मेहंदी लगाइबा पई, हेले से सब तो मो द्वारा हुएनी। सेति पई यूट्यूब देखि कि गोटे डिजाइन टे बाछिथिली, हेले सेटा भी मो द्वारा हेलानी। आज जाई कोन मो हाथ रे गोटे खड़ा सिजिलानी। मन इच्छा रांपी बारे लागी गली। केमिति हेइची सेटा आपण माने जणैबे। Quack, quack.